Tunaendelea tu na kuzungumza pamoja kulingana na jinsi ambavyo wafanyakazi ambao wanakuwa wanatengeneza barabara ya Kijaga hapa mjini Uvira, kunako kata ya Kabindula, wanaendelea kutoa malalamiko ya kwao. Hivyo wanakuwa wanaeneza sasa siku yapata 47 hawajapokea mshahara ya kwao, wakati waliwaelezea watakuwa wanapokea kisha kueneza siku 25 wanapokea kipindi ya kwanza, kisha ingine siku 25 wanapokea kipindi ya pili, ndio siku 15 kulingana na ahadi ambao shirika la OIM iliweza kuwaelezea. Tunapokea hapa kina baba mmoja, naye tunasema jambo. Jambo journalist. Ndio, kwa majina? Mimi naitwa kwa jina Kafoto Rukakiza, niko kiongozi wa kamati la maendeleo ndani ya groupement ya Kijaga, ambako kazi inafanyika ya utengenezaji wa barabara kwenye usultani wa Bavira, tarafa la Uvira, jimbo la Kivu ya Kusini, ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ndio, tunawatizama hapa kisha kufanyia kikao. Shirika la OIM inaendelea tu kuwapatia ahadi, wakati wanasema ahadi ni deni. Nikiwaza kwa ngambo yangu mimi, wenzetu wanaweza kusema ya mingi, ila mimi ndaeleza kadogo kuhusu kazi watu wamefanya. Kazi unayoona kwa kweli, wakaji wa groupement ya Kijaga kwa ushirikiano na wakaji wa groupement ya Kabindula wamefanya kazi nzuri sana. Mradi hii walianza kwanza kama vile initiative local, wakifanya salongo, walifanya muda wa miezi 6 wakifanya salongo ili wapate barabara, wakaji wakatumika ile kazi. Kisha baadaye wakafanya malalamiko kwa wakuu viongozi na mashirika, kukaja shirika lenyewe unaona la serikali linaloitwa PDDRCS pamoja na OIM, wakasema kwamba watasaidia watu kutumika barabara hili, kwa sababu barabara hili lina lengo kubwa la kusaidia wakaaji wa milimani kusafirisha mavuno ya shamba, wagonjwa na kuleta usalama kamilifu kwenye milima inayoegamia ziwa Tanganyika na ile ya juu zaidi, yani Haut Plateau ya Bijombo. Na hii barabara inaanzia kwa Mwami kwenye biro ya ofisi ya Mwami, inapanda Kijaga, inaingia Rugongo, itaingia kwenye eneo la afya la Kirungu, inaendelea hadi groupement ya Bijombo Haut Plateau msheferia Bavira. Ndio lengo kubwa ya barabara. Sasa tuliona OIM anakuwa na PDDRCS, tulifurahi. Wakasema kwamba watatushindikiza, wataanza kwanza muda wa siku 15. Watu wakafurahi, wakapiga mikono na wakatuambia kwamba watakao tumika ndani ya barabara hii ni wale wa mama wasiojiweza, vijana wazururaji na wale wengine ambao walishika silaha kinyume na serikali. Tukasema kweli ni mzuri, wakakamata wale watu jinsi ulivyowaona kwenye kikao. Sasa cha ajabu sasa kenye kinatokea leo ni kuona ile kusema kama wamekuja kumaliza matatizo ya watu, bali sasa wamekuja kuiongeza zaidi. Wamama wengi waleta kazi zao, hawakufanya kazi za shamba, hawakufanya kazi za uchuruzi, na vijana na wale wa vijana zururaji, hata wale wa vijana wamao wenyewe walikuwa wanazagara porini, wakakuja ili waungane kufanya kazi hii. Lakini leo watu ambao sasa watakuwa na sante matali wanakuwa tunza vichwa. Leo vichwa vinaharibika. Kuko mwenyewe alitakuwa na sake za watu 5. Kuko yuko na magonjwa ya mahospitali mule wagonjwa. Leo hawatoto wanatunzwa, madeni wanalipa, hawalipi. Leo fasi wote kwenye wako wanaanza wanapita, wanajisikia haya. Na kuko wengine wakitoka huko mkazi wanaenda pita wanalala wasionekane ndani ya karteji wa kulipishwa madeni. Sasa kwa hiyo ndio inatuletea tatizo. Na ndio tungeomba kwa shirika la PDDRCS, parce que PDDRCS ni programu ya President de la République, na shirika la OIM wangefanya nguvu zaidi, walipe watumishi kama vile walipatana. Kipindi ya kwanza ilikuwa ya siku 25 wanalipa, kisha nyingine siku 25 wanamaliza. Na ahadi ilikuwa ya kutumika siku 15, lakini leo kwa ile siku 15 kuna bakia siku 3, wanakuwa siku 47
kuna baki siku 3 tu ili mapatano ishi, na wale watu hawayapata pesa na ile kuathirika wamekwisha kuwa nao ndani ya vichwa. Sasa siku ya posho kila mtu ataenda kwake. Kuna wenyewe wanatoka Kirungu, kuna wenyewe wanatoka Mnanira, kuna wenyewe wanatoka Makibenge, kuna wenyewe wanatoka Marugembe, wote wanaungana pamoja. Sasa wanaenda wanaacha zile pesa zao. Unasikia vijana wamoja wanaanza tuambia tutarudi tena kwenye tulitoka, sababu walikuwa kutudanganya. Au wamama, unasikia wamama wanaanza sema wanagonda nini ile vya mingi viko vinasemeka huko. Tungeomba shirika la OEM na PDDRCS wafanye haraka sana ili walipe watu pesa, kama vile kwanza wako wanalomba walipe kwanza pesa sehemu ya kwanza ya ile 25 jours, kisha wafanye raporo ya mwezi mwingine wawalipe ili waendelee, kwa sababu nikiangalia altitude ama hali ya watu ni mzuri sana, na nafurahia barabara hii iendelee hadi ifikie kwenye grupema ya Bijombo au plateau ya Uvira kwenye sultani wa Bavira kwa kusaidia magumu wanayo. Asante. Na mimi